कलर के बेसिस पे अलग अलग करना है। किसके बेसिस पे अलग अलग करोगी? कलर। वेरी गुड। इससे पहले हम लोगों ने कलर के बेसिस पे सॉर्टिंग किया था, अभी हम शेप्स के बेसिस पे सॉर्टिंग करेंगे, ठीक है? वेरी गुड। देखते हैं ये क्या है? स्क्वायर। ये क्या है? क्या है? रोम्बस। ये क्या है? इसे क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। ये क्या है? ट्रायंगल। ये क्या है? हेक्सागन। वेरी गुड। इससे पहले हम लोगों ने कलर के बेसिस पे सॉर्टिंग की है और शेप्स के बेसिस पे। अब हम लोग इन पीसेस का इस्तेमाल करके कलर और शेप्स दोनों के बेसिस पे सॉर्टिंग करेंगे।